आज कोणार्क ऑटो चलाचल संपूर्ण बंद रही। कोणार्क विज्ञापित अंचल परिषद 9 नंबर वार्ड रास्ता पार्श्व बेआईनी गृह निर्माण करी अति पुरातन ऑटो स्टैंड को अवरोध करा जायछि। एने कोणार्क मां भगवती ऑटो एसोसिएशन पक्षरु गोप तहसीलदार निकटरे अभियोग करा जायथिला। एहाको गोप तहसीलदार की स्थानीय प्रशासन पक्षरु कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जिबारु अतिरिक्त तहसील कार्यालय सम्मुखरे धारणारे बसिछंती शताधिक ऑटो चालक। 20 वर्षरू ऊर्ध्व हेब मां भगवती ऑटो एसोसिएशन को एक स्थायी ऑटो स्टैंड प्रदान करने दाबी करी धारणा दिया जाइथिबा बेले ऑटो स्टैंड सम्मुखरू बेआईन गृह उच्छेद पई दाबी करिछि संघ। दाबी पूरण न हेले आगामी दिन में खाली कोणार्क नुहे कोणार्क काकटपुर गोपुरी समस्त ऑटो चालक धारणारे सामिल हेबे बोली संघ चेतावनी देछि। सेपटे ऑटो चालकों आंदोलन पई पर्यटक बहु असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट दी रूराल न्यूज ओडिया। कोणार्क एनएसी दीर्घ 40-45 वर्ष सृष्टि होता बेले कोणार्क एनएसी रे प्राय 150 ऑटो चलुची। आज से खंडे स्टांड दिया गला ना ऑटो चालक मान से विक्षिप्त भाव से बस स्टांड एवं मेडिकल छक एवं टूरिस्ट मार्केट मंदिर गेट एवं लावण्य छक एवं चंद्रभागा एवं विक्षिप्त भाव में बसुँच। आज जो आम आंदोलन तार मुख्य प्रसंग हूँ टूरिस्ट मार्केट छक जो ऑटो चालक भाई माने बसुले आज 20 वर्ष काल से बसुले एवं दुर्भाग्यर विषय से जड़े जमी माफिया ये ऑटो स्टैंड पछाड़े घर करुच्ची एवं से जमी माफियार ये आरआई सांगरे मधुचंद्रिका चली एवं जहाँ फल ऑटो चालक संघ भाई माने बारंबार आरआई के कहते आरआई ताकू दृष्टि की नौ ना कौन से विहित पदक्षेप नौ ना जहाँ फल से तहसीलदार को आज की 15-20 दिन अवगत कले तहसीलदार नीरव तेणु जो आम आज धारणा बसीचु आमर मुख्य दाबी जे बेआईनी भाव घर करुवा जमी माफिया तार घर बंद रहू बेआईनी भाव तैयारी करुच्ची। आम 20 वर्ष काल से ऑटो रखुलु आमको बसापी सुजोग दि जाऊ। तेणु आज कोणार्क ऑटो चालक मान स्टांड पर जगह देवा कथा दुर्भाग्यर विषय आज पर्यटन दे पारा नहीं। आउ रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार को कहले देलानी। तेणु ऑटो चालक भाई माने जमी बसी पारे से स्टांड पर जगह देवाई आज आम आंदोलन माध्यम आम निवेदन करुचु। विजय कुमार नायक आम मैंने धारणा बसार उद्देश्य है आज की दीर्घ दिन आम मैंने ऑटो चलैकि निजर जो जीविका अर्जन करूँ ता द्वारा बहुत विशृंखलित सृष्टि है जहाँफल आम स्टाण्ड रे जो जगार अस्थायी भाव में ऑटो मारूलु बारंबार प्रशासन को जनईलु आमको गोटे स्थान दि जाऊ से एपर्यंत आमको स्थान सुरक्षित करें ना कहले आमर कार्ययोग बर्तमान चलती जेकोसी प्रकार आम तुमको गोटे जो कर समस्त भितर तुमको स्थान दि जाव। आम जो अस्थायी स्थान में बर्तमान बसचु से अस्थायी स्थान अवस्था जहाँकि कई जड़े व्यक्ति घर तैयारी करी से जगह
ଆକ୍ବର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ରହୁଛି ତାକୁ ଆକ୍ବର କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋ ଉଠାଇ ଦିଅ। এই ବାବଦରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ଉଠିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ଉକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ କଥା ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଆଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଆମେମାନେ ନିହାତି ଆମକୁ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ଅଟୋଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆମର ଧାରଣା ରଖିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଦାନ କରିନେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧାରଣା ରହିବା ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେବେଳ ସୁଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଇ ଧାରଣା ରହିଛୁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ନଟରାଜ ପରିଡ଼ା ମା ଭଗବତୀ ଅଟୋ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ କୋଣାର୍କର ଏଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ 150 ଅଟୋ 120 30-50 ଅଟୋ ଭିତରେ ଚଳାଚଳ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କି କୋଣାର୍କ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ହେଉ କେହି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଜାଗା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟୋ ଲଗାଇ କର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ କି ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲୁ ସେଥିପ୍ରତି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠି ଜଣେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମାଫିଆ ବାଲି ମାଫିଆ ଜାଗା ମାଫିଆ ଯାହାକି ସେ ଏରିଆରେ 4-5 ହୋଟେଲ କରିକି ସେ ଭଡ଼ା ଦେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ। ଆମ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହୁଛି ତୁମେ ଅଟୋବାଲା ଉଠିଯାଅ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମକୁ କୋଣାର୍କ NSCର ଗୋଟେ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଏ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଆମେ ବସିଛୁ। ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଧାରଣା କରାଯିବ।